नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसी 14 मे 2026 रो दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनवा। ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे। तत्सहित आज 12 स्वामी मंगल देव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। आजिर पंचांग आज 2026 मे मास 12 तारिख उड़िया बैशाख मास 29 दिन मंगलवार कृष्ण पक्ष दशमी तिथि जहा दिबा 10 घटिका 31 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे एकादशी तिथि आरंभ होउची। आज पूर्वाभाद्रा नक्षत्र जहाँ रात्रि 8 घटिका 14 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे उत्तरा भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ दिबा 2 घटिका 18 मिनिट पर्यंत। तापरे चंद्र मीन राशि रे अवस्थापन करिवे। आज जुग्नि रहिची उत्तर दिगे दिबा 9 घटिका 21 पर जुग्नि अग्निकोण रे रहिबे। आज घात चंद्र रहिची मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्ति जहाँ दिबा 2 घटिका 28 मिनिट पर्यंत। तापरे घात चंद्र धनु राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष जहाँ रात्रि 8 घटिका 14 मिनिट पर्यंत। तापरे 1 पाद पुष्कर दोष लागिब। फल रहुची वंश हानि तत्सहित कृषि संतान हानि। आज एकादशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची कलम तत्सहित सीम भोजन निषेध रहिची। आजिरो अशुभ बेला जहा दिबा 6 घटिका 44 रु दिबा 8 घटिका 17 मध्य रहिची 12 बेला। सेही भली दिबा 12 घटिका 29 रु दिबा 2 घटिका 2 मध्य रहिची काल बेला। सेही भली दिबा 2 घटिका 58 रु दिबा 4 घटिका 36 मध्य रहिची राहु काल। सेही भली रात्रि 7 घटिका 46 रु रात्रि 9 घटिका 20 मध्य रहिची काल रात्रि। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 8 घटिका 16 रु दिबा 9 घटिका 57 मध्य रहिची शुभ बेला। सेही भली सूर्यास्त रु संध्या 7टा मध्य रहिची शुभ बेला। सेही भली रात्रि 9 घटिका 24 रु रात्रि 11 घटिका 48 मध्य रहिची शुभ बेला। सेही भली रात्रि 2 घटिका 12 रु रात्रि 3 घटिका 48 मध्य रहिची शुभ बेला। तेणु एही समय जे कोनोसी शुभ कार्य करि परिबे। तेबे चालंतु जानिबा आजिर ग्रहर स्थिति। रवि बुध जहा कि मेष राशि रे संचरण करूछंती, शुक्र वृष राशि रे संचरण करूछंती, बृहस्पति मिथुन राशि रे संचरण करूछंती, केतु सिंह राशि रे संचरण करूछंती, चंद्र जहा कि दिबा 2 घटिका 28 पर्यंत कुंभ राशि रे रहुचंती। तापरे जहा कि मीन राशि रे संचरण करिवे। तेबे राहु कुंभ राशि रे संचरण करूछंती, शनि एवं मंगल जहा कि मीन राशि रे संचरण करूछंती। गोचर कुंडल रे ये थिला ग्रहर स्थिति। चंद्र आज संचरण करूछंती बृहस्पति नक्षत्र रे जहा कि मंगलवार रे। तेबे आज बृहस्पति नक्षत्र रे जहा कि चंद्र संचरण करूछंती केउ राशि आज बहुत भल दिन हेबो एवं केउ राशि आज बहुत सावधान रहिबा को पड़िबो। केउ राशि आज नुआ कार्य आरंभ करिवे एवं केउ राशि आज जहा कि नूतन कार्य करिवे नाही। तेबे आज जहा कि मेष ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक रास जातक व्यक्ति मानक पाई केउ ग्रह विशेष प्रभाव पकेइबो, कोन आज स्नान करिवे, कोन आज दान करिवे, कोन आज जहा कि उपाय करिवे। एही उपाय आज दिन को श्रेष्ठ करेइबो जहा आमे जानिबा राशिफल कार्यक्रम रे। तेबे ए थिला आजिर ग्रहर स्थिति को देखी मु नेई आसीछि पूरा दिनर हालचाल। तेबे
ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଫଳରେ ଏଇ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ରାଶି ଫଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦିନ ବେଳା ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ବେଳା ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦିବା 2:28 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବା 2:28 ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସଫଳତା ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତେବେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବା ସହିତ ନୂତନ କିଛି ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆଜି ପର ଉପକାର ବା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଯୁକ୍ତ ମନରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ଯୁଗ ଆଜି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜି ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୟଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଦୂରଯାତ୍ରା କଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ, ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଯେକୌଣସି ପାଖରେ ବା ଦୂରରେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ରହୁଛି ସେ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ପରିବାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପୀଡ଼ାଯୁକ୍ତ ହବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦେବ।
शारीरिक मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अस्थिर होई पारंती। तेणु निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति यह प्रति ध्यान दियंतु। कौनसी जहा कि झामिला बा परर कार्य प्रति आदु दूरता अवलंबन करंतु, नले बिना कारण रे आपण मान सम्मान जहा कि हीन होई पारे बा मान सम्मान आपणकर जाई पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबा पई आपण जहा कि जेकोसी शिव नामकर मंत्र जप करंतु। आपणकर जो भाग्य अस्थिर रहुची बा जो समस्या पीड़ा युक्त रहुची से समस्त प्रकार पीड़ा दूरीभूत हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण आज जहा कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे आपण प्रतिष्ठा लाभ करिवार अति उत्तम जुग रहुची। तेणु जेकोसी गुरुत्वपूर्ण आज निष्पत्ति नहीं पारिबे। आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे पदमर्यादा वृद्धि रहुची बा मान सम्मान आपणकर आज यथेष्ट परिमाण रे वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची। कंपटीशन क्षेत्र रे सिंह राशि व्यक्ति आज भाग नेले आपण जययुक्त हेबे बा शत्रु विजय युक्त रहुची। सिंह राशि व्यक्ति आज इंटरव्यू एग्जाम रे यथेष्ट परिमाण रे सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुची। तेबे आज पूर्वर जो समस्त विफलता कार्य आज सफलता रे पूर्ण युग रहुची। तेबे आज समस्त प्रकार सुख प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुची। सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि आपण धार्मिक कार्य पई यथेष्ट भाग्य आपण को साथ दउची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज निजर भाग्य को अधिक सफलता करिबा पई मुंडरे सिंदूर लगांतु। देखिबे आपणकर भाग्य आहुरी उज्जवलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9। भाग्य रंग आपण हळदी रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर जहा कि भाग्य अनेक परिमाण रे सफलता युग रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे। तत्सहित आज आपणकर आर्थिक परिस्थिति यथेष्ट परिमाण रे शुभ फल आड़क अग्रगति करुछंती। तेबे मान सम्मान आपणकर वृद्धि पाए। तेबे केतेकांश रे युक्तितर्क फल ठारू जहा कि कन्या राशि दूरता अवलंबन करंतु, नहले मान सम्मान हानि होई पारे। आज कन्या राशि व्यक्ति उत्तम प्रेम वार्तालापर युग रहुची, किंतु कटु कथा तू जमा कहंतु नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति समस्त प्रकार सुख प्राप्त सहित शत्रु विजयर युग रहुची। रोग नाशर युग मध्य रहुची। आज अर्थ मध्य संचय करिवार यथेष्ट परिमाण युग रहुची। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति निजर भाग्य को अधिक द्विगुणित करिबा पई बा आसुथिबा समस्यार समाधान पई गोमाता को गड़ू गुड़ तत्सहित आपण जहा कि गुड़ सहित गोमाता को रुटी किंबा भात खाइबा को दियंतु। आपण को जीवन रे समस्त प्रकार समस्यार समाधान हेबो। आज जहा कि कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर आर्थिक स्थिति भल उत्तम युग रहुची। आज कौनसी निजर रुचिगत कार्य रे बा जेकोसी उत्साह उत्सव रे आपण युग दबार अति उत्तम युग रहुची। महिला माने तुला राशि व्यक्ति घर कार्य रे अधिक प्रीति बढ़ी पारे। तेबे आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय युग होउथिबारु इंटरव्यू एग्जाम रे यथेष्ट परिमाण रे सफलता पाइबे। आज तुला राशि व्यक्ति पुत्र मानक द्वारा आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबो। राज कार्य अथवा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे प्रतिष्ठा लाभर युग रहुची। आज समस्त प्रकार कार्य रे सफलता निश्चित पाइबे, जहा आपणक भाग्य राशि रे जणा पडुची तुला राशि व्यक्ति। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज धार्मिक कार्य प्रति आपणकर दुर्बलता अधिक बढ़िबो बा सेथिरे आपण जड़ित मध्य होई पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज निजर भाग्य को अधिक वृद्धि करिबा पई बा जो समस्या थिबो से समस्या दूरीभूत करिबा पई जे कोनोसी अंध व्यक्ति को
ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପୀଡ଼ା ସହିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଗ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆଜି ହଇରାଣ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ଭଲସେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବଢିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ମିଳନ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଣ୍ଡରେ କର୍ପୂର ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ହୋଇପାରେ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାସ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନେକ ପରିମାଣର ଭୋଗ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଲାଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ।
तत्सहित स्वास्थ्य आपणकर स्थिरता रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति आज तर्क शक्ति आपणक ऊपर अधिक देखा देबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर सद्गुण अधिक आपणक पाखरे देखा दउछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर भाग्य को अधिक सफलता करिबा पई आपण जेकोसी दुखी रंकी को पानी दान करंतु, जहा बा खाद्य प्रदान करंतु। आपणक जीवन रे समस्त प्रकार समस्या दूरीभूत हो आजिर दिन रे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्य जनित पीड़ा भोग जुग रहुची। तेणु बंधुंक द्वारा आपणकर अनेक जहा कि समस्या मध्य सृष्टि होई पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित मीन राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बा निजर रोजगार पंथारे मध्य बाधा सृष्टि होई पारे। चाकरी संबंध कार्य गुडी को आपणकर जहा कि हताश भावना आसी पारे बा कार्य चाप बढ़ी पारे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मीन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य अति उत्तम जुग नाही बा बरं निम्नगामी रहुची आपणकर भाग्य जुग। आज मीन राशि व्यक्ति दूरयात्रा करुथिले आपण निश्चित लाभयुक्त रहुची, किंतु अर्थहानिर मध्य समस्या रहुची। तेणु यहा प्रति टिके ध्यान दियंतु। आज मीन राशि व्यक्ति निजर भाग्य को सुफलत करिबा बा जेकोसी समस्या आसुची ताकू से समस्या समाधान करिबा पई जेकोसी कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु बा जेकोसी कार्य जिबा पूर्वरु गुरुजनक प्रणाम करंतु। विशेष करी पिता माता को प्रणाम करी गले आपणक जीवन रे जो समस्या आसुची समस्त प्रकार समस्या दूरीभूत हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5। भाग्य रंग आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।